سلام كلاتكم حواتي كمي تخون لكم كل هوات كمي الله كبري نأملاخيخون مبارح جحيزلكم متزلخو حدا تحستو إيو أبزنا لهم أنت تحستونا حتون ملسن كهلونا اتي حتون ملسن قال كاو انتاي زبل يسوس أسماي نزول لفوت ما بوتا غزيو يسوسن أبون معرق يوم 70 سبيتن دما معرق يسوس جن نأبوتا غزيو سلازن سبيتن كمي جيرانا تفوتهم زي كونا سبعا كتغزا يخونا الله تاقدامي تحطونا يسوسي نأبو تغزيو إنا نبل حجي يسوسنا أبوه غزو خلوغن أبوس فوتسومي سبيت تخا سبعي تغزا أيو يبل سبعي جن فوتسوما يكونن كمي يوزي تبل قدامي تحطوخت اللونا كي قال ايت دما قال ايت حطو دما كمين مع سنينا مسكالوت كندنقص زلنا كمين مع سنينا مسكالوت وغنات كندنقص زلنا اتبلع سالساي 10 مهاب مصحف قدساوي ديو 10 مهاب مصحف قدساوي ديو قاليو سب اب حدش كيدان يلن يبل قاليو علو يبل استفالالي ريتوتات علو نزون كنملس كنفتنينا حاتيات انتايو زبل دما علو نزي حطوتات زي لما انتي كنريو كنفتنينا قالون كهلونا امنا لما انتي حطون ملسن غزينا ناي حطون ملسن غزي احتكون لنا لما انتي نزي حطوتات زي زملسلنا لما انتي حاونا زاك بونان ايو اتنسو زملسو ناب تغرينيا تورغيما اداليو اللهو سلازي قال املاح انتي زبليلنا كنمرمرينا اب قبرو هاريات معرف 10 شوعة سكمزي بلنا اتوم احوات قنا نبقاولوسن سيلاسن بو بليتينا بيرا سددو اب امس بصحوخ انا بيت صلوت ايهود اتو نساتهم دما كابتم اب تسالونق يزنبرو زبلصو دغتات نبرو نساتهم زي نغرزي اسكي همو انت خوينو إلهم ابصصبحنت نتي صحفات نمرمرو نتقال بكل فقادهم تقبلوا نبلي يقصل تزانتا ازي كان اي غعزو ناي حواري باولوس زنبره بليتي مسيلاسن مستيميتوسن كوينوم يم توغعيزم حجي ناب بيريا متم دم ابتسالونقي نيرو ابتسالونقي بوزحات امينوم جن وكياس سباتون اغاطيموم ازوم سبيريا مسرايوم نباولوسن تيميتوسن سيلاسن مسرايوم نتزبلو زنبورس تحنطيوم يسمعوا نبرو يدبلنا بزقال ز خمس زنبمنايو تمسيطوم يسمعوا خمس نبرو اب امس بصحوخا نا بيت صلوت ايهود اتو نساتهم دما كابتم ابتسالونقي زنبرو زبلصو دغتات نبرو نوبل نبرو استوعلت نبرو بامروسي فير نبرو يلولو كينج جيمس دما لعل دبله زمازازن امرو مستوعل زلنا كنكون يغبانا سويلنا ديكونا كنمالالس زلناس بمستوعل كنمالالس كم زلنا يوز نغرنا اسكي همو انت خوينو إلهم ابصصبحنت صحفات يمرمرو نصحفات كنمرمر يغبانا نتقال بكل فقادهم شعو تقبلهم مو نبله يزنتولنا مالتي تاريخ سلازي اسكي بزعبا زي غداي زبلنا دما انتي بالمصحف قدس زاكونا نحاونا خنتايلو يملسلنا مس مصحف قدس انما زازنا كنرينا مالتي قدمي كلنا املاح بمزمور كنمسغنينا كلاتنا حبيرنا اسك نتي سماين مدرن زغبر እግዚአብሔር نتي كل زخيل ابو هاليلويا بينخ يكون እግዚአብሔር ابو مسخا الله هاليلويا سمو زتمسغنا يخون نسو كسا موداتا عالم مساخم ايه منصفه يابسيول انتن صفكو ابو لخا بحرن تسغركو ابو لخا كم منفس كاسنا بيك خيدي نبيك خادم يخن زبل صحف اب كل زركبابو يزلنا اب استفعل يكونات زلهم غويتا مساخم يو هاليلويا ስለዚህ ናፍታ መዝሙር ከነብሊና ሐቢርና ከንዘመሬና ዲሁኒ فلت تعيميوي قالوي لواتن يودغني
ሳይውድቕን ኢየሱስ አብ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናዩ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ኮንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቕሪ እዩ እግዚአብሔር ግና እጽናነ እዩ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ዲቑኒ ፈልጥ ዲቑኒ ፈልጥ ጢመዮየ ቃሉ ይልወጥን ይውድቕንን ኢየሱስ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ሰናይ ኩሉ ነገር ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ግና ፍቕሪ እዩ እግዚአብሔር ግና መጽናኛ እዩ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ዝጓስየኒ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ሃሌሉያ ናብ ንዓርፈሉ ማይ ዝመርሓና ኢየሱስ ምሳና ኣሎ ኣሕዋተይ ንሱ ኣይከሓድገካን ዕሸሽውን ኣይብለካን ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ዝጓስየኒ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ ብዘይ ንስኻ ስመናሎኒ ዝጓስየኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ህይወት ዝመርሓኒ In question answer times, as I have often said, there are questions concerning knowledge and questions concerning life. ኣብዚ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝብሎ ብዛዕባ ፍልጠት ዝምልከቱ ሕቶታትን ብዛዕባ ህይወት ዝምልከቱ ሕቶታትን ኣለዉ ልክዕ ከምተን ኣብ ገነት ኤደን ዝነበራ ክልተ ኣዕዋም ኦም ፍልጠት ጽቡቕን ክፉእን ከምኡ እውን ኦም ህይወት ስለዚ ኣእምሮና ጽቡቕን ክፉእን እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ክምለስ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ብዙሕ ክንመላለሰሉ ዘለና ፍልጠት ክህበና ይኽእል ወይ ድማ ህይወት ኣምላኽ ንምድላይ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንምለስ ንኽእል Questions can be mere curiosity. I want to know about this and I want to know about that. I always say ቶም ካልኦት ዓይነታት ሕቶታት ግን ናይ መርኣያ ወይ ናይ ምፍላጥ ድሌት ጥራይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ክፈልጥ እደሊ እቲ ክፈልጥ እደሊ ንብል ኣነ ኩሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ኣብ ናይ ፀፅባሕ ህይወትካ ክሕግዘካ ድዩ እየ ዝብል እንተዘይኮይኑ ኣይትጨነቐሉ ምክንያቱ እዛ መጽሓፍ እዚኣ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣኻ ኦም ፍልጠት ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ወይ ድማ ኦም ህይወት እትህብ ክትኮነካ ትኽእል እያ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣነ ዝተወዓልክዎ ነገር ንፈሪሳውያን ኦም ፍልጠት ጽቡቕን ክፉእን እያ ነይራ እቲ ሕጊ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ እታ ንሶም ዘንብብዋ መጽሓፍ ኢየሱስ እውን ዘንበባ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ግን ኦም ህይወት ነበረት ስለዚ ኩሉ ኣብቲ ኣቀራርባኻ እዩ ዝምርኮስ ከም ቆልዓ ብትሕትና እንተቐሪብካዮ ኦም ህይወት ክትኮነካ ትኽእል እያ ብነቐፌታ ወይ ጉድለት ክትረኽበሉ ኢልካ እንተቐሪብካዮ ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣምላኽ እቲ ንዓኻ ግጭት ወይ ጉድለት ዝመስለካ ነገር ክትረኽቦ ክፈቕደልካ ወይ ኣሕሊፉ ክህበካ እዩ ሙሉእ ህይወትካ ድማ ነቲ ነገር ክትኣምኖ ትነብር ቃል ኣምላኽ ድማ ከይነበርካሉ የምልጠካ
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክትቀውም ከለኻ ግን ብርሃን ቃሉ ምስ ረኸብካ ከምዚ ኢለ ኣይሓሰብክዎን ነይረ ክትብል ኢኻ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንመጽሓፍ ቅዱስ ዕሽሽ ኢልካዮ። ብቕንዕና ክነግረኩም ን54 ዓመታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣጽኒዐ ምስ ህይወት ዝተሓሓዝ ብዘበለ ሓንቲ እኳ መንፈሳዊ ግጭት ረኺበሉ ይፈልጥን ወላ ሓንቲ ኣብ ህይወተይ ንዘይሕግዙኒ ነገራት መልሲ ንምርካብ ኢለ ኣየንብቦን እየ። እዚ መጽሓፍ እዚ ናይ ጂኦግራፍ፣ ታሪኽ፣ ስነ ሕሳብ ወይ ስነ ፍልጠት መጽሓፍ ኣይኮነን። Nothing. I don't look at it to get answers for things that don't help me in my life. I look at it, see, this is not a book of geography or history or mathematics or science. I can go to other books on science and mathematics to get the answers for that. This book is meant to draw me to God, and it has done that. So it's a question of what you go to this book for. ነቶም መልስታት ንምርካብ ናብ ካልኦት ናይ ሳይንስን ማተማቲክስን መጽሓፍቲ ክኸይድ ይኽእል እየ። እዚ መጽሓፍ እዚ ግን ናብ ኣምላኽ ከቕርበኒ ዝተዳለወ እዩ። ነዚ ድማ ገይሩለዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ ስለምንታይ ኢኻ ነዛ መጽሓፍ እትጥቀመላ ዝብል እዩ። ቀዳመይቲ ሕቶ ኢየሱስ ኣብ ሰማይ ንዘሎ ፍጹም ተገዚኡ። ኢየሱስን ኣቦን ማዕረ ከም ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ድማ ማዕረ እዮም። ኢየሱስ ግን ንኣቦ ተገዚኡ። ስለዚ ሰበይቲ ከመይ ጌራ ነቲ ፍጹም ዘይኮነ ሰብኣያ ክትገዛእ ይኾነላ ዝብል ቀዳማይ ሕቶ ኣሎና። ምዚ ብዝተሓሓዝ ኢየሱስ ንፍጹም ኣቦ እዩ ተገዚኡ። ሓንቲ ሰበይቲ ደኣ ከመይ ጌራ ንዘይፍጹም ሰብኣይ ትግዛእ? ብሓቂ እዚ ሕቶ ብሰበይቲ ዝመፀ ሕቶ ክኸውን ኣሎ። Very intelligent question, obviously asked by a woman, a wife. ምናልባት እውን ዘይኮነስ ከም ኩለን ኣብዚ ዘለዋ ኣንስቲ ብርግጽ ዘይፍጹም ሰብኣይ ዘለዋ ሓቲታትና ዘላ መስለኒ። ኣነ ዛክፑነን እውን ዘይፍጹም ሰብኣየ። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ፍጹም ሰብኣይ ዝበሃል የለን። ሕጂ ከረዳእኩም ኣርኣያና ኢየሱስ ንሰማያዊ ኣቦ ምግዝኡ ጥራይ ዘይኮነስ ን30 ዓመታት ንዘይፍጹማት ዮሴፍን ማርያምን ምግዝኡ እውን እዩ። ንሱ እዩ ኣርኣያና። እቲ ፍጹም ዝኾነ ሓጢኣት ዘይገበረ ኩሉ ብፍጽምና ዝገበረ ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ነቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ክርስቲያናት እኳ ዘይነበሩ ፈጺሞም ዘይፍጹማት ንዝነበሩ ዮሴፍን ማርያምን ተገዚኡሎም? ንሳቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝነበሩ ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት እዮም ነይሮም። ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ድማ ኩሎም ድኻም ዘለዎም ሰባት እዮም ነይሮም። ብሓፂሩ ከም ሰብ ድኹማት ነበሩ። ኢየሱስ ግን ተገዚኡሎም። ኣነ ዝብለኩም ቅድሚ ምግዛእካ እቲ ሰብ ፍጹም ምዃኑ ከተረጋግጽ ኣየድልየካን እዩ ይብለኩም። ኣምላኽ ኣብኡ ከም ዘቐመጠካ ጥራይ ክትፈልጥ ኣለካ። እዚ ሕቶ እውን ክሓተኩም እስኪ ሰራሕተኛ ሓደ ትካል እንተኾንካ ከመይ ጌርካ ንዘይፍጹም ሓላፊኻ ቦስካ ትግዛእ? ኣብ ስራሕ ዓለም ፍጹም ሓላፊ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ድዩ? ንሓላፊኻ ዶ ዘይፍጹም ኢኻ ንስኻ? ኣምላኽ ንዓኻ ከመይ ኢሉ ክግዛእ ይእዝዘኒ ክትብሎ ዶ ኢኻ? ከምኡ ኣይምገበርካን፣ ምኽንያቱ ብኡ ንብኡ ካብ ስራሕ ምተባረርካ። እታ ነዚ ዝሓተተት ሰበይቲ እውን ሰብኣያ ንዘይፍጹም ሓላፊኡ ክግዛእ ከም እትደሊ ርግፀኛ እየ። እንተዘይኮይኑ ኣብ ገዛኹም ዝኣቱ ኣታዊ ኣይመሃለወን። ስለዚ ኣምላኽ ንዘይፍጹም መሪሕነት ክንግዛእ ፍቓዱ እዩ። ካልእ ኣብነት ክህበኩም እስኪ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ዘለዉ ሽማግለታት ዘይፍጹማት እዮም። ፍጹም ዝኾነ ሰብ እኮ የለን። ኢየሱስ ን30 ዓመታት ንዘይፍጹማት ምድራውያን ወለዲ ብምግዛእ ኣርኣያ ዝኾነና ድማ በዚ ምኽንያት እዚ። Every elder in every church is imperfect. There's nobody perfect. So that's why Jesus has become an example for us for 30 years, submitting to imperfect earthly parents. Another question is, how and when should we sympathize with others? The Bible says in 1 Corinthians chapter 12, if one member suffers... ካልእ ሕቶ እውን ኣለና። ከመይን ማዕስኒና ምስ ካልኦት ክንድንግጽ ዘለና? መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ሓደ ኣካል እንተተሰቀየ ኩሎም ኣካላት ምስኡ ይስቀዩ ይብል። ብርግጽ እዚ ኣብቲ ሰብ ዝሓልፎ ዘሎ ነገር
ኣብ እትፈልጠሉ ናይ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ድንጋጽና ከም ናይ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ይኣምን ብኻልእ ኣባሃላ ሓደ ሰብ ሓዘኑ ንኽስዕር ንሕግዘሉ ጥበብ ክህልወና ኣለዎ እምበር ብጣዕሚ ኢኻ ተደንግጸና ብምባል ኣብ ሓዘኑ ክትሕል ክንገብሮ የብልናን ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ንሰባት ከምዚ ይብሎም ሓደ ግዜ ይዝከረኒ ሓደ ኣማኒ ናባይ መጺኡ ሓው ዛክፑንን ኣብ ቤት ጽሕፈት ብሕማቕ እዮም ዝሕዝኑ ዘለዉ ገላ ኣዝማደይ እውን ብሕማቕ ይሕዝኑ ኣለዉ እናበለ ነገረኒ ኣነ ድማ ብራዘር ሰቒሎም ኻድዮም ኣብ መስቀል ገይሮም ኻድዮም በልክዎ ንሱ ድማ ኣይፋለን ደኣ በለኒ ኣነ ድማ ገና ብዙሕ ይተርፈካ ኣሎ ስለ ዝረሳዓዮ ብዛዕባ ናይ ጣንጡ መንከስቲ ኢኻ ተማርር ዘለኻ ንሕና ነቲ ተሰቒሉ ከሎ ኣቦ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ዝበለ ኢየሱስ ክንስዕብ ኢና ዝተጸዋዕና እኳ ከምዛ ዓይነት ሰብ ኩን እሞ ንየሱስ ሰዓቦ በልክዎ ኢደይና መንኩቡ ኣንቢረ ሓወይ ብሓቂ ኢኻ እተደንግጸኒ ብሕማቕ ይሕዙኻ ኣለዉ ብምባል ኣይኮንኩን ክሕግዞ ዝደሊ ግና ኸናብ ዝለዓለ ህይወት ክብድሆ ቻለንጅ ክገብሮ እየ ዝደሊ I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ናዝራዊ ተገሪመ እቐውም እትብል መዝሙር ኣላትና ኣብኣ ሓንቲ መስመር ኩሉ ግዜ ንልበይ እትብድሆላ ኣነ ንናቱ ሓዘን ንብዓት ኣይነባዕኩን ንሱ ግና ንናተይ ደም ኣፍሰሰ እያ እትብል ኣነ ድማ ከምዚ ኢለ ቃል ኣተኹ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት እዩ ንጎይታ ጎይታ ክስዕበካ ደሊ ንናተይ ሓዘን ንዘበለ ንብዓት ኣይክህልወንን እዩ ንሓዘን ካልኦት ግን ንብዓት ክህልወኒ እዩ ድንጋጽ ክህልወኒ እዩ በልክዎ ነቲ ቃል ክስዕቦ ፈተንኩ ህይወተይ እውን ብሓቂ ኣዝያ ሕጉስቲ ኮነት Because I believe in Romans 8:28 that if I love God and I'm called according to his purpose, God will make everything work for my good. And he's done that. He's done that all my 54 years of my Christian life. He's made everything work for my good. So that's the sympathy I would give to someone. ስለምንታይ እንተበልኩም ሮሜ 8:28 ስለ ዝኣምን እዩ ንኣምላኽ እንተ ኣፍቂረን ከም ፍቓዱ እንተ ተጸዊዐን ኣምላኽ ኩሉ ነገር ንሰናይ ከም ዝኸውን ክገብሮ እዩ ነዚ ድማ ኣብዘን 54 ዓመታት ክርስቲያናዊ ህይወተይ ገይሩለይ እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ንሰብ ክህቦ ዝደሊ ድንጋጽ ንዑ ዝብድሆ ድንጋጽ ብራዘር ስማዕ ሕራይ ገለ ሰባት ብሕማቕ ይሕዙኻ ኣለዉ ወይ ብፈተና ጸገም ወይ ብሕማም ተሓልፍ ኣለኻ ንበል ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ምዃኑ ዶ ኣይተኣመንን ኢኻ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዘካፍሎም ክልተ ጥቕስታት ጥራይ ኣለውኒ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:13 ኣምላኽ ካብ ዓቕምኩም ንላዕሊ ክትፍተኑ ከቶ ኣይሓድገኩምኒ ንዝብል ነዚ ዘክር ስለዚ እዚ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ይኸውን ኣሎ ከቶ ኣይትበል ከምኡ እንተ ኢልካ ኣምላኽ ሓሳዊ እዩ ትብል ኣለኻ ወይስ ውሉድ ኣምላኽ ዶ ኣይኮንካን ኢኻ ካልኣይ ጥቕሲ ሮሜ 8:28 ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኩሉ ንሰናይ ከም ዝሰርሕ ይገብረሎም ኩሉ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ብኩሉ ኣመስግኑ ዝብል ኣምላኽ ነቲ 900 ጽቡቕ ዝገበሮ ጥራይ ከመስግን ኣይክእልን እየ ግናኸ ኣምላኽ ንኩሉ ጽቡቕ ስለ ዝገበሮ ስለ ኩሉ ነገር ከመስግን ይኽእል እየ The greatest, the worst sin that anybody ever committed against another was crucifying the Son of God. There was never a greater sin that was committed on this earth. Next question. What is the best thing that ever happened on this earth? Crucifixion of the Son of God. ዝቕጽል ሕቶ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ዝተፈጸሙ ዝዓበዩ እከይ ነገራት እንታዩ እቲ ዝዓበየ እከይ እቲ ዝኸፍአ ሓጢኣት ንወዲ ኣምላኽ ምስቃል እዩ ኣብ ምድሪ ካብ ዝተገብሩ ዝዓበየ ሓጢኣት ካብዚኣ እትዓቢ ፈጺማ የላን እቲ ቅጽል ሕቶ ኣብዛ ምድሪ ካብ ዝተፈጸሙ ዝበለጹ ነገራት ከ እንታዩ እትብል እያ ስቕለት ወዲ ኣምላኽ እዩ ረኣዩ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከመይሉ ንኣና ዝበለጸ ነገር ከም ዝኾነ እዚ ድማ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ሰብ ዝገበረልካ ዝኸፍአ ነገር ወሲዱ ናብ ዝበለጸ ነገር ክቕይሮ ከም ዝኽእል ንትምህርትና እዩ እዚ መልእኽቲ ካብ መስቀል ጎልጎታ ዝመጸ ቃል መስቀል እዩ Is tithing scriptural? It was scriptural under the Old Testament.
But there's not a single verse in the New Testament that commands us to tithe. In Matthew 23, Jesus told the Pharisees, you tithe mint and dill and anise and cumin, you should do that. But he didn't tell his disciples that. زغطل حتون باركن حلف عشر مهاب تايزين مصحف قدساوي ديو أبولي كيدان مصحف قدساوي نيرو أو حدش كيدان جن عشر كنهب زز حانت تغس أكوا يرلن يسوس أماتيوس عسران سلسن نفريساوين كاب كومين عشر تهوبو اللهم إزخت قبرو يقبأكم إلوام إزين فريساوين إلوو ندك أمازامورت جن كومو أيبلومن ندك أمازامورتو أبلوكاس شدشته مهاب تمهارو يوزبولهم عشر مهاب يكونن مهابيو إلوام بتي ذهب كالو مسفر دما أملاخ كهبكا إيو سلازي ندك أمازامورتو زتوهبنا يحدش كيدان تأزاز مهاب زبليو اتأقداس نگر دما كمي جيرنا كم انهب إيو يسوس كتب كلخا يمانيتي إيدكا اتقورو تأقاميتي إيدكا أي تفلطو إلو مالت بمستير هاب كالاي قرنطوس معرفت شعت فادي شوعته كمون بحاجوس هاب يبل بخالا أبهالا كندي كم اتهب كم ناي بولي كيدان زي كونس كمي جيركا كم اتهب ناي حدش كيدان إيو اتقاندي زاقدس أملاخ عسرت ميتاويت تبتسيبكا مهابكا أيكونن زرئي كلا سبات دما كمزيلكا انت سبيخكا ولا حدا سب حانت اكوا أيكهبنيو يبلو لكعيو قال سبات بالتعم الساعات سلازخونو منالبات اكوا جنا زيلوطات كخونو يخولو ايوم نساتهم حانت اكوا أيكهبون يوم أملاخ لماني أيكونن جنزب نمركاب دما أيكدفافو أمن إيو سرح أملاخ بزي اتهم ساعات ون بتهم زدن نقودكو قتل إيو اتحطوه كمت زلوه سلامنتاينا النهب زبليو أنا أمان خاب زخون 54 عمتات كوينني كساب لومي 10 هبة أيفلتن أي أمنولون إيه نبيني أبز نبر كلو بزوح جنزب نبرني كاب أتاويي كا 500 تاويت نعيو أملاخ إهب نبركو ما هبي كاب عميق مسجانز تلعلى إيو يسوس هيوتو سلازهبني إيه زمسكنو عبتين إشتي زنبر كلو زي 500 تاويت كهب كله زي إندما نحاجز دخاتات كخونا نأجل تخا حاجز النابلكو يهب نبركو. You know, when I got converted, I'll tell you one thing. I've been a believer 54 years. I've never paid my tithe till today. I've never believed in it. When I was single and I had plenty of money, I'd give 50% of my income to God's work. I didn't believe in tithing. Nobody, I don't know what people believed. And my giving was out of gratitude. I was grateful for Jesus having given his life for me. And I said, Lord, I can use this to help the poor or help your servants or, help your work to go further. I'd buy some Bibles for poor people and maybe give books to those who couldn't afford to buy them. ندخاتات سبات مصحف قدوس يعدل نبركو كمزن كالئن يقبر نبركو كمزي مقبار سنايو أملاخ زدليكا خلو وخل هيبو كالو مسكالوت مكفال سنايو بزيكازي نايت صدقي قدايون اللو نابنت وطرونا بيت كريستيان تخيد انت خوين كان نايتي بوتا أقلقلوتات تتكم انت خوين كا اتي بيت كريستيان نمبراتي نكارتن كالئن نقراتن زخون بزوح وطعيتات اللو نتي بوتا تتكم انت خوين كا أبتي وطعيتات كتكافلي قباكايو ازي قنوع أكايدايو أبتي بيت كريستيان أقلقلتي انت اللو دما مصحف قدوس عياي عسبي يقبو إيو يبل إيومو تهنت انت اللخا كتب سنايو كمتي سقاوي أكالكم انت حميمو ناب حكيم كيدكم كافيلكم اتحكمو منفسكم زدليو نزهبوكم انت هابكم كأسنايو سلازينا حدا أقلقالي مدقاف جيغا يبولون جنت بابن ياخدكوون اللكا بزح مهاب زيت باب تخون يخيل إيو نهاب تامات زخونو بيت كريستيان مدقاف ربحا يبولون كابوس ندخاتات زخونو بيت كريستيان مهاب يحيش برقز دما نتوم بغنزب سبات غنزب النعمتو زنبرو ناي تلفزيون وانجيلاوان ايكون كون زبل زلخو سلازي اب مهاب كمستيراو كون حقوس كون طببنيان امونن كون
እቲ ክንደይ ሚእታዊት ክትብ ኣለካ ዝብል ግን ፈጺሙ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ናብ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መርበብ ሓበሬታ ክትኮዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኩሉ ዕዮታትና ብነፃ እዩ። መጽሓፍቲ ድዩ ካልእ ኩሉ ብነፃ እዩ። ኣብ ሓንቲ ዓምዲ ኸዓ ኣላትና ከመይ ጌርካ ክትብ ከም ዘለካ እትነግር። Be cheerful in your giving and be wise and faithful in giving. And then the question of percentage is totally unimportant. Give according to your need. You may find something very interesting if you go to our CFC website. Our website is called cfcindia.com. Everything there is free, all the messages, sermons, books. But there we have one column on finances where we tell people how to give. And saying if you're not born again, you can't give to God. If you've got a grudge against somebody that's not settled, you can't give to God. If you're in debt, I don't mean a mortgage. A mortgage is not a debt because you got a house to replace the money taken, but any other debt that you have, you should clear that first, etc. Sometime when you get time, you can read that. How do you view spiritual authority in the church? How far can and should elders go in their authority? This is an area where there's been a tremendous amount of it. ባርናብ ዝቕፅል ሕቶ ክንሓልፍ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዘሎ መንፈሳዊ ስልጣን ከመይ ትርእዮ? ሽማግለታት ስልጣኖም ክሳብ ክንደይ ክኸይድ ይኽእል እትብል እያ። እዚ ብፍላይ ድሕሪ ካሪዝማቲክ ሙቭመንት ምንቅስቓስ ጸጋታት ዝብል ምትንሳኡ ኣዝዩ ብዙሕ ዓመፅ ኣቢዩዝ ዝተረኣየሉ ዓውዲ እዩ። ሽማግለታት ኣብቲ ስልጣን ዘይብሎም ኣብ ልዕሊ ሰባት ክጉይተቱ ጀሚሮም። ክሊ ስልጣን ስፌር ኦፍ ኣውቶሪቲ ከም ዘሎ ክንዝክር ኣለና። ሓደ ሽማግለ ናይ ሓላፍነት ክሊ ኣለዎ። ኣብቲ ስልጣኑ ዘይኣትወሉ ክሊ ኣብኡ ክእዝዘካ ኣይክእልን እዩ። እቲ ክሊ ድማ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዝተተሓሓዙ ጉዳያት እዮም። እንታይ ዓይነት ክዳን ክትክደን ከም ዘለካ፣ እንታይ ዓይነት ገዛ ክትዕድግ ከም ዘለካ ወይ እንታይ ስራሕ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ክነግረካ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ክትጸንሕ እውን ከገድደካ ኣይክእልን እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ክትጸንሕ እውን ከገድደካ ኣይክእልን እዩ። ናብ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ክትገዕዝ ክኽልክለካ ኣይክእልን እዩ። ሓድሽ መኪና ክትዕድግ ከለኻ ጓሳኻ ፓስተር እንተዘይተቃዊሙ ስለምንታይ ደኣ ዝሓሸት ቤተ ክርስቲያን ክትረክብ ከለኻ ይቃወም። ሓድሽ መኪና ዓዲገ ምስ ትብሎ ጎይታ ይባረኽ ይብል። ዝሓሸት ቤተ ክርስቲያን ረኺበ ክትብሎ ከለኻ እውን ጎይታ ይባረኽ ክብል ይግብኦ። Like I was telling somebody, if your pastor doesn't object to you buying a new car, why should he object to you getting a new church, a better one? So, what's wrong in that? You tell your pastor, I got a new car. He'd say, praise the Lord. You tell your pastor, I found a better church. You should say, well, praise the Lord. That's what he should say. ስለዚ ኣብታ ሓላፍነት ዘይብሉ ዓውደታት ኢዱ ከእቱ ኣይትፍቀደሉ። ምስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ግን ክትግዛእ ኣለካ። ናብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኬድካ ኣብኡ ምስሓብን ባእስን ክትፈጥር የብልካን። ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ሕጉስ እንተዘይኮንካ ሰላሕ ኢልካ ውፃእ። ዕልዋ ጌርካ ኣይትውፃእ፣ ሰላሕ ኢልካ ውፃእ። ዕልዋ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኣነ ብወገነይ ኣብ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያናት ነይረ ሓዲገዮም ከዓ ምኽንያቱ ኣይተሰማማዕኩን። ድኽመታት ኣብ ገለ ነገራት ምስ ረኣኹሎም ናብ ዝሓሸ ኸይደ። ገለ ሰባት ኣታዛክፑነን ኣብ ሓንቲ ዘይተሃዲ ኢኻ እንታይ ኢኻ ካብ ሓንቲ ናብ ካልእ ክትከይድ ክትነብር ይብሉኒ። እወ ዘመነይ ሙሉእ ኣብ ሓደስ ኣይሃድእን እየ። ካብ መዋለ ህፃናት ናብ ቀዳማይ ይሓልፍ፣ ካብ መባእታ ናብ ማእከላይ፣ ካብ ማእከላይ ናብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እናበልኩ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ እየ ዝበፅሕ ይብሎም። ኣነ ከምቶም ዘመኖም ሙሉእ ኣብ መዋለ ህፃናት ዘሕልፍዎ ኣይኮንኩን ይብሎም። እወ ዘመነይ ሙሉእ ህፃን ኣይከውን እየ። ዝሓሸት ቤተ ክርስቲያን እንተረኺበ ክኸይድ ግዲ እዩ። ነቶም ምሳይ ዘለዉ እውን ምሳይ ክጸንሑ ዘይኮንኩ ዝግድዶም ዝሓሸት እንተረኺብኩም ኪዱ እየ ዝብሎም። ዝሓሸ ወደ መዝሙር ክርስቶስ ክኾኑ እየ ዝደልዮም። ቅድሚ ምኻድኩም ግና ኣዒንትኹም ከፊትኩም ናብ ዝሓሸ ትኸዱኹም ዘለኹም ርግጽ ግበሩ ይብሎም። ምኽንያቱ ኣብኡ ምስ ከዱ ዝገደደ ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ። ስለዚ ምስ ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ብዝተሓሓዝ ኣብቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ምምሕዳርን ደኣ እምበር
ኣብ ውልቃዊ ህይወትኩም ከኣትዉ የብሎምን ኣገልግሎት ሰዓት 10 ዝጅምር እንተኾይኑ 10:30 ኣይተኺዱ መዝሙር 235 ክንዝምር ኢና እንተ ኢሎም 236 ኣይትዘምሩ ኣብ ከምዝታት እዩ ስልጣኖም ማለተይ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ዳእምበር ኣብ ውልቃዊ ውሳኔኹም ከኣትዉ ኣይክእሉን ሓደ ነገር ክብለኩም ኣብቲ ኣገልጋሊ እምንቶ እንተሃሊኩም ምኽሪ ክትረኽቡ ናብኡ ክትከዱት ይከኣል እዩ ንሱ ከዓ ግድን ካብ ቤተ ክርስቲያንኩም ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ዋላ እውን ኣብ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንትስ ኣብኡ እምንቶ ዘለኩም ይኹን ስለዚ ኣብዚ ናትና ቤተ ክርስቲያን ክልተ ዓይነት ስልጣን ኣሎ ኢልና ንዛረብ ካብ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን እታ ሓንቲ ልክዕ ከም ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስሉሳዊ ቅርፂ ዘለዎ እያ ኣብ ላዕሊ እቲ ስልጣን ዘለዎ ጳጳስ ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ካርዲናላትን ሊቀ ካህናትን ዲያቆናትን ኣብ ትሕቲኦም እንተ ኣለኻ ድማ ፈቲኻ ድዩ ከይፈትኻ ንሳቶም ዝብሉኻ ክትገብር ኣለካ ካብ ላዕሊ ዝመፀ ስልጣን ክትቅበሎ ኣለካ ልክዕ ከምቶም ጉባኤ ኣምላኽ ዝበሃሉ ኣሰምብሊስ ኦፍ ጋድ እዩ ኣሰምብሊስ ኦፍ ጋድ ዝበሃሉ ናይ ፕሮቴስታንት ማሕበር እዩ እቲ ናቶም መሪሕነት ልክዕ ከም ቅርፂ ናይ ሮማን ካቶሊክ እዩ ብሓፈሻዊ ምርጫ ሓደ ልዑል ይምረፅ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ኣህጉራትን ሃገራትን ዞባታትን ንኡስ ዞባን ከባብያዊ ፓስተራትን ኣለዉ ልክዕ ከም ናይ ፒራሚድ ቅርፂ ስሉሳዊ ኣለዎ ካብ ላዕሊ ይመፅእ ትእዛዝ ሓደስቲ ግና ዝጅምራ ማሕበራት ኣለዋ ንሓደ እኳ ዝመልሳ ኣይኮናን ሓደ ሽግር ምስ ዝህልዎም ድማ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን ዝበዝሐ እዋን ግና ልክዕ ከም ንኣሽቱ ውልቀ መለኽቲኦም ዝኾኑ ሓደ ከዓ ዘይሰማምዖም እንተሎ ብኡብኡ የውፅዎ ንሱ ከዓ ናብ ዝሙትን ካልእን ክኸይድ ይኽእል ሓደ እኳ ካብ ሰደቓ ስብከት ክመልሶ ዝኽእል የለን ምክንያቱ ንሱን ናቱ ቤተ ክርስቲያን እያ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንርኢ ከለና ግና ከምዚ ናይ ፒራሚድ ዝኾነ ቅርፂ ዘለዋ ኣይትርእዩን ኢኹም ከምኡ ዝበለት ማሕበር ኣይትረኽቡን ኢኹም ንሓደ መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢቡ ዘይፈልጥ ኣብ ግዜ ሓዋርያት ዝነበረ ዘይኣማኒ እንተተሓትዎ ኣብ ግዜኻ ከመይ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ርኢኻ እንተትብልዎ ንሱ ምበለ ሓዋርያት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከይዶም ቤተ ክርስቲያን ክተኽሉ ከለዉ ርኤ ነተን ማሕበራት ክመርሑ ዝኽእሉ ሽማግለታት እውን ይሾሙ ነይሮም እተን ቤተ ክርስቲያናት ከዓ ከም ሓደ ወገን ዘለወን ኣብያተ እምነት ዘይኮናስ ሓራ ዝኾና ማሕበራት እየን ከም መንፈሳውያን ኣቦታት ድማ ክመርሕወን ንሓዋርያት እየን ዝርያ ንሳቶም ከዓ ንኣታተን ክቆፃፀርዎን ወይ ካባታተን ገንዘብ ዝወስዱ ኣይኮኑን ግና ኸኩሉ ሳዕ ኣብ ጎነን ኣለዉ ልክዕ ከምቲ ውሉዱ ዘመርዓወ ኣቦ ኣብ ቤት ውሉዱ ኸይዱ ጣልቃ ዘይኣቱ ግና ኸ ኣብ ሽግሮም ክሕግዞም ዝህልወሎም እዩ ከምዚ ኢና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንርእዮ ኣገባብ ይዝከረና ኣብ ህንዲ ክንጅምር ከለና ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ሓንቲ መርኣያ ዝኾነት ክንጅምር በልና ኣብ ከምዚኣ ዝበለት ድኻ ዝኾነት ሃገር ህንዲ ኑሮ ሓድሽ ኪዳን ሎሚ እውን ይሰርሕ እዩ ኣብዚ ናይ 40 ዓመታትና ከዓ ርግፅ ጌርናዮ ኢና ስለዚ ሓደ እኳ ኣብ ዘይምልከቶ ውሳነ ህይወትኩም ኢዱ ከእቱ ኣይትፍቀዱ ኣብ ማሕበርና ስልጣን ካብ ታሕቲ ሰረት እዩ ተቐባልነት ክረክብ ዘለዎ ኢና እንብል ካብ ላዕሊ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ሓው እምንቶ እንተለኩም ክትእዘዝዎ ኢኹም ምኽሩ እውን ክትደልዩ ኢኹም ኣብኡ እምንቶ እንተዘይብልኩም ግና ምኽሪ ካብ ካልእ ኢኹም ክትደልዩ not imposed from above. If you find that you have confidence in a brother, you can submit to him and seek his advice. If you don't have confidence and he happens to be your elder, then submit in all church matters, and when you want advice, seek it from someone else. Okay, what should the doers of God's word be doing under the new covenant? Well, the doers of God's word must ፍቁራት ኣሕዋት እዚ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክንቅፅሎ ኢና ሓውና ዛክቡነን ከገልግለና እዩ ገበርቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ክገብሩ ይግብኦም ዝብል ገበርቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ክገብሩ ይግብኦም ዝብል ሕቶ ቀፂሉ ክህልወና እዩ ክትከታተሉ ንዕድመኩም ንሕጅግና ኣብዚ ከኣኽለና እዩ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ነዚ ቪድዮ እዚ ካልኦት ክባርኽሉ ድማ ሼር ክትገብሩሎም ይምሕፀነኩም
ተርጉመ ዘቕረብኩልኩም ሓውኹም ኬፋየ ኣምላኽ ይባርኽኩም ሻሎም